हाय फ्रेंड मु अविनाश वेलकम कर मो चैनल एबी टीचिंग को। आई होप कि समस्ते भलरे थे भलरे रुहतु। एतिकी तो गोटे जिनस एबे जो कोरोना महामारी आमर चली गोटे जिनस ही समस्त मु सजेस्ट करी कि समस्ते घरे रुहतु, सुस्थ रुहतु, भलरे रुहतु। चलतु फ्रेंड आज आ गोटे छोट स्टोरी सुनिबा। दुई जन सांग को स्टोरी। बहुत भल सांग। छोट बेलू से माने एकाठी थिले, एकाठी बढ़ी, एकाठी स्कूल पढ़ी, एकाठी कॉलेज गले। दी जन जाकर भाग्य बहुत भल, एते भल फ्रेंड आउ किस्मत साथ देला। दुई जन जाक गोटे कंपानी ने जॉब अप्लाई कले आउ दुई जन जाकर गोटे कंपानी ही जॉब हो गला। तो दुई जन जाक सांग बहुत भलरे रोते। दुई जन जाक सब एका बेले ड्यूटी जाती, ऑफिस जाती, एका बेले घर को रिटर्न करती, कारण तांको घर दुई जन जाकर पाखापाखि। तो दिने एमती रूटीन चलिया भितर दुई जन जाक सांग ऑफिस रु रिटर्न करले। बहुत बड़ एक्सीडेंट हो गला दुई जन जाकर। आ दुई जन सांग बहुत जोरे खंडिया खाबरा हो गले, बहुत जोर एक्सीडेंट है। तो तांको दुई जन जाक मेडिकल नहीं कि गले, एम्बुलेंस नहीं कि मेडिकल पड़े। तो गोटे रूम रे दुई सांग को रखा है। जो रूम रे दुई सांग को रखा है से रूम रे गोटे विंडो थिला बा गोटे झरका थिला। आउ झरका साइड रे गोटे आमर पड़ी थिला बेड पड़ी थिला। आउ गोटे बेड कांथ साइड रे पड़ी थिला। तो जड़े सांग को झरका पट साइड बेड रे रखा गला, आउ जड़े सांग को आमर कांथ पट साइड रो बेड रे रखा गला। तो दुई जन जाक रहिला परे धीरे धीरे इम्प्रूव कला मेडिकल इम्प्रूव कला देह। कांथ पट जो सांग जो बेड रे थिला से सांग चिंता करे कि काश मु से झरका पट साइड बेड रे था। मो सांग बहुत भल भल भ्यू बाहर देखुवे, बाहर देखुव बहुत भल भ्यू, कारण ता साइड रे झरका थिला। एमती दुनिया गला, 2 दिन गला, 3 दिन गला। कांथ पटे जो साइड रे जो सांग शोई से आ संभाली पारलानी। से झरका पट साइड सांग को पचारला कि झरकार कौन देखा हो तोते, कौन देखा जाऊ तोते झरकार। तो से झरका पट साइड कहला, सांग कहला भल भल कथा सब कहला। ताकि झरका पट साइड रे गोटे बाहर गोटे भल पार्क अच्छी, छोट छोट छुआ खेलुं, आकाश रे बादल आसी वर्षा हम, बहुत बढ़िया भ्यू अच्छे, बहुत भल लगे। तो से सांग धीरे धीरे जिते कथा शुणिकी से सांग को ईर्षा है, काश मुझे झरका पट साइड रे मु था, मुझे भल भल भ्यू देखी पारि था। तो पुणी तापर दिन पुणी संध्यारे पचारा कि सांग आज कौन देखा झरका पट साइड रे, बाहर कौन देखा। तो से झरका पट सांग कहूँ पुणी भल कथा कहले कि आज किछि गोटे परिवार आसी पिकनिक चली आउ आज किछि लोक भी आसी पार्क रे काम कर गछ लगा जाउची। आज किंतु बादल नहीं, किंतु खरा अच्छी, किंतु भल लगुच, बाहर व्यू बहुत बढ़िया लगुच। तो ये सांग शुणिकी चुप रहा, आउ किछि कहलानी, किंतु तार धीरे धीरे ता ईर्षा आहुरी बढ़िया को लगिला। पुणी ता पर दिन संध्यारे पचारला जे आज कौन देखा। तो एमती कंटिन्यू रेगुलर चलला। जिते से सब बेले सबुदिन ता सांग को एमती पचारला जे कौन देखा। एमती दिन गला 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जी दिन बढ़ी चलला यार ईर्षा हेतिकी बढ़ी चलला। काश मो से पट साइड रे मु था, मुझे भल भ्यू देखी पारि था, मत गोटे कांथ साइड रे आनिकी बेड देइछंती। तो एमती गोटे दिन से झरका पट जो सांग तांकर देह धीरे धीरे खराब होगा लगिला, आ से सांगर डेथ हो गला। यही सांग कांथ पटे जो सांग थिला से सांग सब देखी पारुची, जानूची कि तांको देह खराब है,
କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କାହାକୁ ଆବାଜ ଦେଲେନି, କାହାକୁ ଡାକିଲେନି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫକୁ। ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତ ଝରକାପଟ ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କିଛି କହିଲାନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ କାନ୍ଥପଟ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫକୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମରିଗଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବେ, ଆଉ ମୋ ବେଡ଼୍ଟା ସେ ଝରକାପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଝରକାପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝରକାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲା ତାଠୁ ଅଲଗା ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ 3 ମହଲା ଉପରେ, ଆଉ ଝରକା ସାଇଡ଼୍ରେ ତଳ ମହଲା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଅଲଗା କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ଝରକା ପଟେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ସାଙ୍ଗ ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲା, ତା ମନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣୁଥିଲା। ତ ଏ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା କି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମରିଗଲା ଆଜି। ମୁଁ ତାକୁ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କଲି। ମୁଁ ଏତେ ଜେଲସ୍ କଲି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫକୁ ଡାକି ପାରିଲିନି। ତ ଏଇଟାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶିଖିବା, ଜେଲସ୍ କଲେ ଆମର ଫାଇଦା ହିଁ କିଛି ମିଳିବନି, ଆମକୁ ଲସ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଅଲଗା କିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଅବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜେଲସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି କି କାଶ ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି କି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କେମିତି ହେଇକି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି କରିକି ଆଜି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାଣ୍ଟିବା। ସେ ସାଙ୍ଗ ଝରକାପଟ ସାଙ୍ଗ ୟାକୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ବାଣ୍ଟିଛି, ଆଉ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହିବାରୁ ୟା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ମନରେ ଈର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆର ସାଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଈର୍ଷା ଆମେ କାହାକୁ କରିବାନି, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବା। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଆମେ ଦେବା କି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଅତି ଦରକାର ହେଲେ ବାହାରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତ ଆମ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି ଲଢ଼ିବା ଏ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାରୁ ନିହାତି ଜିତିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ।